Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kawas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa tibok nga kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry Cagayan City magkikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon nga atong pagahisgutan, atong idetalye, atong isimplify ang leksyon aron nga ang tanang mga kaigsuonan ilang masabtan ang katuya sa atong leksyon. Sa pagsugod, mag-ampo kita. Gamhanan nga Diyos nga tag-iya ka sa among kinabuhi. Ikaw nagatan-aw sa pangitabo sa kalibutan. Niabot ang kalisod sa among pagkinabuhi. Tungod din ang hitabo sa gubat sa Iran. Apan o Diyos, ikaw magatabang ka namo. Kaya ikaw dili mong yun mubiya ka namo. Taliwala nining kawaladon sa paninapi. Sa kataas sa mga palitunon, Ginoo hatagi kamig dalan, aron dili may kamagkabsan sa imong panalangin. Panay mo sabaw ang pagtuon sa leksyon karon nga semana. Nga mong masabtan nga ang pagkasuudiha kanimo mo'y labing gikinahanglan, labi na ning kalibutan nga among gipuy-an karon. Salamat kay ikaw nagatubag sa mong pag-ampo sa ngalan ni Jesus Manuel. Amen. Magkaigsunan, malipad ako sa pagpabalo kaninyo nga sa akong mga appointment nga nahanay na, kaya nga akong appointment kutob naman sa Mayo. Salamat nga wa gyud nagpahibalo na ako nga moatras sila tungod ni ining kataas sa atong konsumo sa atong sakyanan. Nagpalit gani tayo igsuon sa atong truck camper nga diesel kay barato baya ang diesel kaysa gasolina. Karon ang sa manghitabuan ang diesel na mo ni mahal. Kung imong kintaw nigsuon kasagaran ang diferensya sa diesel o gasolina, 20 pesos gyud ang diferensya. Pero sa to na naman yun nga itong sakyanan nga diesel. Kini magsinabtan nila ta, kamo nga doon na invitation, magsinabtan nila yun ta. Karong mga kaigsunan, malipay ako sa pagtawag kaninyo nga ang atong Anis Media Ministry midagan na o ika-13 karon katuig karong umaabot nga July. Ika-13 katuig. Ug nalipay sa bako nga gikas pagsugod sa simple ra gyud kayo ang atong kamera kaniadto igsoon, cellphone ra gyud. Luoy gyud kayo gyud. Pero hangtod karon nakapamalitan niini tungod kay ditabang man mo gasto niini, nalipay taud ako. Ug ang atong kalipay mao nga gikas pagsugod ang atong video producer, ang atong cameraman na si Joey Ukaya, gikan gyud pagsugod. Nagsugod siya nga gamay ra gyud siya nabaluan. Hangtod nag-self-study, tanaw sa mga YouTube, ug karon igsoon, kaluis Ginoo, 99.9% perfect ang atong production. Apaniabot na yung panahon mga kaigsunan na si Joey ni decide na yun. Doon na lang ko itaho kaninyo. Palihog tanawin nyo. Di sa nato ilisan ang atong screen karon ha. So, si Joey kaya mga kaigsunan sa dugay ng mga panahon doon na siya hinigugman sa kinabuhi. Og nag-decide na sila ni Lovelyn Rolete na karong Agosto 2026, August 2026, magpakasal na gyud sila. Di ba tamalipay mga kaigsunan? 13 years
ang iyang loyalty sa atong Isanis Media Ministry. Ako nang isgutan kaninyo kay si Lovelyn usab panahon nga doon na tayo gihimo nga interview sa mga viewers nato, si Lovelyn mo itong host. Siya mo'y nag-interview. Karon ikson malipay ta nga sa kadugay nila nga panagkauyab. Magdayon gid sila. Agosto 2026 mga kaison nilang kasama. Ang atong Isanis Media Ministry dakog utang kabubuton kang Joy. Maingon masab kang Lovelyn. Musa na gunaon ako mga kaigsunan nga ako doon ako'y personal usab na plano nga mopahalipay kami ni Mrs. Serrano alang sa iyang loyalty sa atong Isanis Media Ministry. Igsoon, di pa ka maayo po nga kamudiha nga mga viewers, kamudiha nga mga subscribers o mga likers, di ba ka maayo po nga sa ngalan sa Isanis Media Ministry mag-ipon tag kwarta aron ato sa ihatag nga pahalipay sa loyalty o sa expertise ni Joy. Sa lakton nga pagkasulti, maghangyo ko ninyo mga kaigsoon. Kami ni Mrs. Serrano, doon na among commitment nga doon na kami pahalipay. Apang gusto na ko nga involved sa kamo. Kamo nga na-benefited sa production ni Joy, maghangyo ko ninyo. Agosto pa man, hinahinay na mong padala dire sa ato nga Isanis Media Ministry. Pangayo lang muna ko o GCash number or Paymaya. Kaya ron atong tiponon, pagkatipon nato ng mga kaigsunan, atong ihatag nga tiningugma ang among personal o ang inyo sab nga mga tabang. So igsoon, agig pagpasalamat kang Joy, muhatag kita og pahalipay nga salapi. Atong ihatag nga gift ni ining kasulon karong August 2026. So igsoon, hinahinay na mo ha? Pangayo lang muna ko o sa GCash number na ko. Kaya dito ninyo ipadala mga kaisa. Ipaagi ka na ko kaya aron nga itingob na to. Kanabang by bulk ang atong ihatag mga kaisa. Thank you so much. Karon igsoon, ang atong leksyon sa next semester, trimestre mga kaigsunan, nata sa lesson 1. Reality check. Kanabang tininuod, seryoso na pagsusi. Reality check. Ang usa ka version sa leksyon ingon ani, how will they ensure his relationship with God? Unsa ka maayo ang imong relasyon ngadto sa Dios. Ang teksto nagingon, ako kamong gihigugma, maingon ang akong ama na higugma kanako. Busa kamo magpabilin diya sa akong gugma. So, gugma ra gyud ni ang naggunit kanato, wa na gilain. Gugma ni Ginsus. Karon nga semana atong tugkaron. Og seryoso gyud ng atong susihon. Unsa gyud ang atong relasyon ngadto sa atong Dios. Sa kasaysayan, ingon nga kita mga membro sa atong iglesia, sa dugay ng panahon o kabag o patingali, ang atong relasyon sa atong Ginoo, mao nga pangutana ta, ligon ba? May pagduha-duha ba? Taphaw ba? Ato ning susyon sa kanang tininood yun. Nagtuon ba ta sa iyang pulong nga kanang seryoso nga pagtuon? Unsa ka pila ka mga panahon ang atong gigasto alang sa pagtuon sa pulong sa Dios? O sa tinud-anay, kinirabang leksyon mo atong gisaligan nga magtuon ta sa pulong sa Dios? O natay personal nga pagbasa? Nakigsulti pa kita sa atong Dios. Ingon nga usa ka sud nga higala. Pinagi sa atong magpag-ampo sa bisag unsa nga sitwasyon. Sa kalisod
sa kadagkaya, sa kagulanan ug sa kalipay, nagpakig-istorya bata pinaagis pagampo. Nakigsulti bata ngadto sa mga tao unsa ang atong relasyon sa atong Dios. Unsa ang atong kalipay nga aduna kita personal nga relasyon sa atong Dios. Ato ba kining gi-share ngadto sa ubang mga tao? Nangutana ba ta sa atong kagulingon? Kung kining atong pag-alagad sa mas pinadag 3:16 nga dili bugnaw, dili pud init. Ha? Pangutano ato itong kagalingon, unsa man atong pag-alagad, dili bugnaw, pero dili pud init. Nagunaw na ba ta mga kaigsunan nga usa ka ang giunaw na sa mga manulunda nga nagtanaw ka nato nga kining atong relasyon unsa ba gyud ka tinuod? Wala ba ka matingala ang manlunda mga kaigsunan nga nagtanaw ka nato? Ngano nga di man gyud ta mahigugma og tininuod og malahutayon og mainunungon kang Ginoong Hesus aron kita motubo adlaw-adlaw sa atong pag-alagad. Ato bang gibati ang kausaban sa atong kinabuhi? Sa diha nga kita nakigsuod ni Ginoong Hesus? Kanang tanang pangutana nga atong ipangutana mo ning atong pag-isgutan karon nga semana nga atong pagtuon. Reality check. Kanang tininod susyon gyud nato ning atong kaugalingon. Unsa ka kung mangutana si Jesus kanato? Anak, unsa ba gyud ang at imong relasyon ni kanako? Ligon ba na? Unsa ka gyud ang tinuod natong ikatubag? Pananglit ang Dios muhunghong kanato karon. Anak, sa imong tanaw, kumusta man ang imong relasyon ni kanako? Ligon ba? Unsa kaya itong katubag mga kaigsunan? Tingali mo ingon ta mga kaigsunan Ginoo, niadtong bag-o pa ko sa pag-alagad, grabe gyud kalig-on ang akong relasyon diha kanimo. Pero Ginoo sa diha nga may daga na ang kapanahunan. Murag niluag-luag na gyud. No? Murag naanay mga kalahian kaysa bag-o pa ko sa pag-alagad. Karon nga nagkadugay-dugay na, murag formalidad na lang ni. Dahil na lang kaikog, mga kaigsunan kay nailhan matas mga silingan nga Adventista ta. Makasubo mga kaigsunan. Nga ang mga katawhan sa Dios sa katapusan nga kapanahunan. Adunay pag-alagad nga dili bugnaw, dili init. Nagpasabot igsoon nga wala ta mahigugma ni Ginoong Hesus apan wa pud ta masuko niya. Pasib lang padala-dala na sa sulog mga kaigsunan. Kung naay mga panghitabo nga grabe, ay kuyaw na ni maninood ta. Pag malinaw ng panahon, hugka na pud ang atong pag-alagad. Ang mga Kristohanon nga dili bugnaw, dili init, kung sa tubig pa gitawag ka na itong ininadlaw, kanang dagaan lang, atong tanawon mga kaigsunan, susihon yun nato ang atong relasyon sa atong Ginoo. Kay si Ginoong Hesus nagingon, kung atong pag-alagad, dili bugnaw, dili init, ako ikaw igaluwa. Sa Binisaya, ako ikaw igasuka. Pero igsoon murag grabe yun yung pulong, I will spit. Kanang iluwa bitaw ka, mga kaigsunan. Grabe na ang nasinuntian. Dili bugnaw, dili init, iluwa ta ka. Daghamagod ka nato mga kaigsunan. Kanas tininuri lang, daghang ka nato. Nga igo lang nga mailan nga kitang mga Kristohanon. At least malipay ta nga dili ta pagano. Mora na igsoon. At least natay Diyos. Ano lang, mga kaigsunan. Unya, kanang complacent at not reactive.
Ano lang? Musimba, muli, muamot, ano lang? Kung unsa ang katarungan ngano na ingon ana, wala ta kabalo. Apan sa tinud-anay, di kinahanglan ba gyud nga kita makigsuod sa atong Ginoo. Muhatag panahon. Pinaagi sa matinud-anon nga pagtuon sa mga pulong. Pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo, makikistorya ta sama sa usa ka higala. Kung doon na may panahon nga gikinahanglan nga seryoso ang atong pag-alagad, karon nga panahon, mga kaigsunan. Mao nga ang pinadayag mga kaigsunan, Kapitulo 3, 14, paingon sa 16, na gawon, ako magatambag kanimo. Magpalit ikaw gikan kanako sa bulawan nga pure, aron ikaw mahimong dato. O magpalit ikaw maputi nga biste, aron ikaw matabunan ang imong pagkahubo. O magpalit ikaw tambal sa mga mata, aron makita nimo unsa ikaw kabuta. Mga kaigsunan, ayaw mong kalimot. Nagpadayon Pedagtris 19 nga nagingon, kinsa nga akong gigugma akong gibadlong. Kinsa nga akong gigugma akong gidisiplina. Aron nga siya makabaton og paghinulsol. Busaigson, badlongong ganita, makaingon ta salamat nga akong gigugma sa Ginoo. Koreksyon ang ganita sa Ginoo, salamat kay gigugma ta sa Ginoo. Kanang punong pagpalit, lahi na ang konteksto sa karon. Kay pagpalit na tayo kwarta. Kanya tuiksyon walay palit. Kung dili, baylo. Na ako'y saging, baylog isda. Murang pulong nga palit. Naabtan pa yun anak ko sa among dapit. Kanang baylo-baylo ba? Nay mangingisda sa amo, musuroy. Pabaylo ag bugas. No? So, igsoon, ang pagpalit ka mo bulawang kanako, dili kay bayra na to ang kaluwasan. Kung dili, doon na tayo ibaylo kaniya. O ang ibaylo na to, mga kaigsoon mo, ang atong kasing-kasing, atong ibarter ngadto sa atong Ginoo. Ginoo niya ang akong kasing-kasing. Ako ning ipalit sa imong bulawan nga pagkamatarong ug biste sa pagkaputli ug tambal sa akong mata kay murag di na ko makakitag unsay mayo ug unsay dawtan. Niya nga kasing-kasing akong ibarter diha nimo. Ug sa diha nga atong ihatag ang atong kasing-kasing adto kaniya, hatagan kita sa bulawan sa iyang pagkamatarong. Sa bistis pagkaputli. Tambal sa atong pagkahalap nga espirituhanon nga di nita makaila sa mayog dautan. Aron nga kita makakinaboy sa hingpit nga pagkinaboy sa atong Ginoo. Sa diya nga makabaton kita og relasyon mga kaigsunan. Kanang tininud nga relasyon sa atong Ginoo. Muresulta ang dakong kabaguhan sa atong kasing-kasing. Wala yun na tutuyo Muresulta yun na mga kaigsunan. O gunya, si Ginisus mga kaigsunan magahatag sa atong gikinang nga wala dinhi ka nato. Apan kinahanglan mga kaigsunan nga usab atong kuhaon gikan kaniya ang iyang pagkamatarong. Ang Pedagtris 19 nagingon, ganahan ko aning nga translation. I correct and punish the people I love. I correct and punish people that I love. Akong kurhian o akong latuson ang mga taong akong gigugma. So, igsoon na panahon, mga sirkumstansya sa atong kinabuhi, wata makabalo nga kinikoreksyon na nato.
Wata kabalo nga gipit ka na ta mga kaigsunan, ha? Giwit ka na ta mga kaigsunan. Aron nga kita makabaton og kausaban sa atong kasing og kinabuhi mga kaigsunan. Kung aduna may dili favorable nga panghitabo sa atong kinabuhi, kung aduna may mga kamalasan nga mahitabo sa atong kinabuhi, dili buti pasabot nga ang Dios wala magtagad kanato. Kung dili dunay correction. To whom I love, ako silang gi-correctionan. I correct them and I punish them. Busa mga kaigsunan gugma sa Dios, lalong kayo alang kanato. Nga siya nagpahinumdum kanato pinagi sa mga sirkumstansya panghitabo sa atong kinabuhi. Busa ang Ginoong nagpahinumdum kanato. Tungod og alang sa atong kayuhan, aron nga kita magkabato og pahinulsol sa atong mga sala. Kung kita nagapadayon sa pagpakasala, ug na ta makaila sa sayop natong mga binuhatan, ug di na ta makabalo sa atong hunong mga kaigsunan sa pagpakasala. Sige ni Jesus, mo'y musulti ka nato. Nga kita nakasala, kay siya madagayaon ug naa kaniya ang tanan nga atong gikinahanglan. Sige ni Jesus, mo'y magpabiro ka nato. Anak, nabuta ka na sa imong pagpakasala. Niya'y tambal sa imong mata. Kay nahalap na ka sa kalibutan. Nahalap na kag salapi. Nahalap na kag kadungganan. Nahalap na ka og katungdanan. Busa na gingon na Ginoo, kay nahalap naman ang tao tungod sa kabtangan, tungod sa posisyon, ha? Nagingon ang Ginoo, ang nakalisod nimo mao nga moingon ikaw wa ako makinahanglan og tabang. Wala man ko'y problema. Apa nagingon ng Ginoo, hoy, dili ikaw kumplito sa tanan, ayaw pag-ingon nga wa ka makinahanglan, dili kasapian. Kung makakita lang unta ka, perting kakabus nimo, buta ka. Hubo ka sa akong atubangan spiritually. Pinadayag 3:17. Mao nga nagingon sa pinadayag 3:20. Anak, buta ikaw. Halap ka, di na ka makakita unsang pagkamatarong. Niabutay mong garbo nga mingon ka, wa ka magkinahanglan ka nako. Abi ni mo kumplito na ka. Perting pobriha gyud ka sa akong atubangan. Abi nimo unsa nimo kadisintis kalibutan, hubo ka sa akong atubangan. Busa karon tan-awa, nagtindog ako sa pultahan.